السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا الكور ديال الترموشيمي وغادي نشوفوا لا لوا دو كيرشوف، نشوفوا à quoi sert la loi de Kirchhoff. Donc la loi de Kirchhoff, c'est une loi qui nous permet de calculer هذيك l'enthalpie de réaction اللي مش حاجة حنا كندويو عليها à partir يعني فواحد لا température T2 température كنسميوها T2 à partir l'enthalpie de réaction calculée فواحد لا température T1. c'est-à-dire دابا انا غنكون ديجا حسبت l'enthalpie ديالي l'enthalpie de réaction فواحد لا température T1 وبغيت نحسبو فواحد لا température T2 ولكن ما بغيتش ندير داك البلان ديال السيكل نزيد عاوتاني ولا شي ميثود اخرى غادي تقلب عشان لي دلتا اش زيرو دو كومبوستيون بغيت نحسبو ا بارتير ديال هاد دلتا اش دو كومبوستيون بلوتو دو رياكسيون اللي حسبت انا في température T1. داكشي اللي كتقول لا ديفينيسيون. دونك سوا اون رياكسيون qui se réalise donc à une température T1 donc et à pression P constante. Donc واحد الرياكسيون كدار في température T1 pression constante. On cherche à calculer la variation de l'enthalpie delta H de réaction à la température T2 à partir delta H 0 de réaction à T1 qui est généralement 298 Kelvin. C'est-à-dire أنا عندي la réaction ديالي في température T1 وعندي delta H0 de réaction وبغيت نحسب delta H0 de réaction في la température T2 à partir هاد la température T1. généralement la température T1 كتكون هي 25 degrés Celsius 25 degrés Celsius général. Voilà la formule. Donc هذه هي la loi de Kirchhoff. Donc delta H0 de réaction à la température T. شنو هي la température T؟ donc هي la température T اللي شفنا دابا. donc شنو هي la température T1 هي 25 degrés Celsius. donc j'ai déjà calculé delta H0 de réaction à la température de 298 Kelvin وبغيت نحسبو في la température T. في la température T. donc delta H 0 de réaction في la température T. donc شنو غادي ندير هي delta H0 de réaction في la température de 298 Kelvin plus l'intégrale كنانتيغريو l'intégrale من la température T1 اللي هي 298 Kelvin la température T اللي انا بغيت نحسب فيها l'enthalpie de réaction delta Cp dt. donc dt راه باينه dt هي la variation de la température. ولكن delta Cp شنو هي Cp شنو هي Cp هي la capacité calorifique. donc la capacité calorifique donc la capacité calorifique massive que la capacité calorifique molaire. donc c'est une capacité calorifique. donc généralement puisque c'est majuscule la capacité calorifique molaire. donc delta Cp donc هنا هي la capacité calorifique ولكن شنو delta Cp يعني la variation ديال la capacité calorifique. donc ديال اش ديال les produits ديال les réactifs. c'est-à-dire غندير l'intégrale من la température T1 à la température T2 delta Cp dt. dt هي la variation de la température و delta Cp شنو هي la capacité calorifique ديال les produits moins la capacité calorifique ديال les réactifs. هي delta Cp يعني Cp ديال les produits moins Cp ديال les réactifs. donc cette relation n'est valable que si les constituants ne changent pas de phase entre la température T1 et la température T2. c'est-à-dire إلا كان عندي أنا par exemple خدام par exemple على واحد substance donc cette substance ما خصهاش changer elle ne doit pas changer de phase. c'est-à-dire par exemple إلا كانت في l'état liquide خصها تبقى في l'état liquide. إلا كانت في température T1 liquide راه حتى la température T2 اللي بغيت نحسب فيها أنايا
لونطالبي دو رياكسيون حتى هي لا سبستانس تبقى عاوتاني ليكيد. الا كانت غاز في تي 1 خصها تبقى غاز في تي 2. يعني ماشي نبغي نحسب انا لا طومبيرا نحسب لونطالبي فواحد لا رياك فواحد لا طومبيراتور تري تري زيلفي. باغ اكزومبل السبستانس كانت ليكيد غتولي غاز، لا، ديما خاص تبقى عندي نفس لا فاز، سوا ليكيد تبقى ليكيد، غاز تبقى غاز، solide تبقى solide. Donc ne doit pas changer de phase avec delta Cp هي اللي قلنا دابا. donc la somme ديال الكاباسيتي كالوريفيك ديال لي برودوي moins la somme de capacité calorifique ديال لي رياكتيف. فوالا واحد ليكزامبل. donc هنا عندنا C2H4 gaz. donc C2H4 c'est السنالسين. donc C2H4 gaz plus H2O liquide. donc عطانا C2H5OH liquide. donc voilà la température de réaction هي 25 degrés Celsius. ok. بغينا نحسبو دلتا H de réaction لونطالبي de réaction ديال la même réaction ها هي، ولكن في la température T2 اللي هي 350 كلفان د المرة. donc c'est quoi delta H0 de réaction à 350 kelvin. donc هذه هي la question qui se pose. donc application, voilà delta H0 de réaction à 350 kelvin شنو هي؟ هي delta H0 de réaction à 298 kelvin plus l'intégrale من T1 ل T2. شنو هي T1؟ هي هاد la température 25 degrés Celsius. donc نديروها en kelvin. يعني T1 هي هذه و T2 هي هذه. donc T1 هي هذه و T2 هي هذه فوا. donc هذا سي الانتيغرال بيان سور ديال اش؟ دلتا سي بي. شنو هي دلتا سي بي؟ قلنا لا سوم ديال سي بي دي برودوي مع لا سوم ديال سي بي ديال رياكتيف. donc فوالا شحال عندي برودوي؟ عندي ان سول برودوي. donc سي بي ديال C2H5OH. فوالا donc سي بي ديال C2H5OH moins سي بي de C2H4 moins CP de H2O. donc C2H4 moins CP de H2O. donc entre crochets bien sûr fois dt la variation de la température. donc comme ça كنقدروا نحسبوا la variation de l'enthalpie à une température T2 à partir de la valeur obtenue à une température T1. donc voilà الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو، ونتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله. bon courage. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.